Pemirsa, sirine peringatan serangan Iran berbunyi tanpa henti di kota Eilat, Israel. וואי, לא ראית את המרד. מלא. Warga di kota Eilat berlarian untuk menyelamatkan diri ke shelter yang telah disediakan. Mereka panik setelah sirine peringatan serangan Iran terus berbunyi tanpa henti. Kota Eilat sendiri sudah beberapa kali menjadi target serangan. Pada Jumat 3 April lalu, Iran menyerang kota Eilat bersama pasukan Hizbullah. Hingga kini lebih dari 5 juta warga Israel berlindung di bunker bawah tanah. Ramat Gan dihantam amunisi rudal balistik skala besar yang dilancarkan oleh Iran. Serangan ini dilaporkan melibatkan hulu ledak klaster dan mengakibatkan kerusakan besar. Rekaman video menunjukkan petugas darurat dan sektor anjing pelacak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah bangunan yang sebagian runtuh setelah terkena pecahan peluru. Laporan menunjukkan bahwa Iran menggunakan rudal yang membawa hulu ledak klaster yang menyasar wilayah yang diduduki Israel di Ramat Gan. Setidaknya 1 orang mengalami luka akibat ledakan dari submunisi rudal yang diluncurkan Iran di kota yang diduduki Israel ini. Gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap wilayah yang diduduki Israel dilakukan sebagai tanggapan atas serangan negara tersebut terhadap infrastruktur energi Iran. Pemirsa, serangan masif yang dilakukan Iran menyebabkan kerusakan luas pada sistem pembuangan air limbah di wilayah yang diduduki Zionis Israel. Salah satunya di Tel Aviv, di mana serangan rudal Iran mengakibatkan jalan di Tel Aviv tergenang banjir. Banjir merendam jalan-jalan di Tel Aviv usai Iran melakukan serangan masif di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas tanggap darurat berkumpul di dekat bangunan tempat tinggal yang rusak dengan puing-puing berserakan di jalanan. Dalam serangan yang dilakukan terakhir, sedikitnya 5 orang terluka dalam serangan yang dilancarkan Garda Revolusi Iran pada Senin waktu setempat. היה איזה רעש גדול מלמעלה מעל הראש שלנו, פתאום בא איזה חתיכת ברזל נכנס בתוך הרחוב, ראיתי מול העיניים שלי עבר, וישר נכנס בתוך המים שם בבניין. אלוהים הציל אותנו. צריך להיכנס לממ"ד, לא לעשות את השטויות האלה, עשיתי טעות ואסור לעשות. אנשים להיכנס לממ"ד, אל תגידו שלי לא יקרה, חס וחלילה. תודה לאל שאני... Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel yang tidak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk tindakan Israel yang tak mau mengakhiri perang. Erdogan bahkan menyebut pemerintah Israel memanfaatkan ketegangan dengan menutup Al-Aqsa, memberikan hukuman mati bagi tahanan Palestina, hingga meluaskan serangan ke Lebanon dan Syria. İsrail hükümeti savaşı sonlandırmaya dönük her türlü girişimi baltalamayı sürdürüyor. Bunun yanında İsrail Mescid-i Aksa'yı kapalı tutarak, Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası getirerek, Lübnan'daki işgalini genişleterek, komşusu Suriye'yi sürekli taciz ederek, gerilimden beslenen bir ülke olduğunu kendi eylemleriyle tescil ve teyit ediyor. Türkler, Kürtler, Araplar ve Farsların arasına yeni duvarlar örülmek istendiği bu dönemde oynanan oyunları ancak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun temsil ettiği değerlerle etkisiz hale getirebilir. Amerika mengubah tenggat waktu terkait pembukaan Selat Hormuz, yaitu hingga malam nanti waktu Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat melalui media sosial pribadinya mengunggah pesan singkat dengan menyebut jadwal tenggat waktu Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Sebelumnya, ia juga memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi serangan terhadap infrastruktur penting
jika tidak membuka Selat Hormuz sebelum tenggat waktu. They asked for 7 days. I said, I'm going to give you 10. But at the end of 10, all hell's going to break out if you don't get them. Tuesday, your final deadline is Tuesday at 8 p.m. Your final deadline. If Iran does not meet your demands, Mr. President, are you willing to continue the war? Well, you'll have to watch. Given your recent threats, are you committed to committing to It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. Mr. President. What do you think of the latest proposal? They made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. They have made, they're negotiating now, and they've made a very significant step. We'll see what happens. Pemirsa, seorang pilot Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika mengumumkan bahwa satu anggota kru pesawat tempur Amerika yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Korps Garda Revolusi Iran menemukan kartu identitas seorang prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat di antara puing-puing pesawat angkut militer C-130 yang ditembak jatuh. Dalam video yang dirilis pemerintah Iran, mereka menemukan kartu identitas atas nama Mayor Amanda M. Ryder di lokasi hancurnya pesawat C-130 yang ditembak jatuh di dekat Isfahan. Kartu identitas tersebut diduga merupakan milik prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran juga menemukan dokumen izin tinggal B2 milik Mayor Ryder keluaran Israel. Izin B2 diperuntukkan bagi pariwisata dan kunjungan sipil jangka pendek, bukan untuk operasi militer. Ini artinya Amerika menggunakan visa sipil untuk para personil militernya dalam pertempuran di Iran.